Karena doa itu mempersiapkan jiwamu. Prayer prepares your body. Menyiapkan tubuhmu. It brings your body and your soul and your spirit into alignment. Mengarahkan tubuh, jiwa, roh dalam satu arah yang sama. You see, that's why you need to pray. Itu kenapa kau harus berdoa. Right? If Jesus needs to pray, Kalau Yesus perlu berdoa, imagine how much more you and I need to bayangkan pray. kalau Bapak dan Ibu saudara kita semua harus berdoa. Hallelujah. Haleluya. You know, Jesus never said, Yesus tidak pernah berkata, He never said, my house is a house of preaching. dia tidak pernah berkata rumahku menjadi rumah But He said, my khotbah. house Tapi dia is berkata a house rumahku of ada prayer. rumah doa. Prayer. Doa. Right? Betul. Prayer brings your body into alignment. Doa membawa kita ke dalam satu arah yang sama It dengan Tuhan. brings you into a union with God. Memberikan kita kesatuan dengan Tuhan. Right? And also prayer prepares you for the event of what God's going to do. Doa mempersiapkan kita untuk kejadian yang Tuhan mau rancangkan dalam You hidup. see, this is the determination. Ini yang mengakibatkan When you pray, ketika kita berdoa, you participate in God's event. kita menjadi partisipasi dalam acaranya Tuhan. Come on, more than 500 people saw Jesus Lebih dari after His 500 orang resurrection. yang melihat Yesus setelah dia naik ke surga. But how many participated? Berapa banyak yang ada? 120. 120. Why? Why? Kenapa? Because they Karena pray. mereka berdoa. They pray. Mereka berdoa. When you pray, Ketika kau you berdoa, participate. kau berpartisipasi dengan Look at Tuhan. Genesis 18 and 17. Kejadian 1 ayat 18. Kejadian 18 ayat 17. Right? God was going to destroy Sodom and Gomorrah. Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Look at what He says. Lihat apa yang dikatakan. Shall I hide from Abraham what I am doing? Apakah kau menyembunyikan dari Abraham apa yang aku lakukan? Oh, No. tidak. God said, shall I hide? No. Apakah kau menyembunyikan dari Why? Abraham? Kenapa? Because he Dia prayed. berdoa. When you pray, you Ketika know kau what's berdoa, coming. kau tahu apa yang akan terjadi. You are aware of what Kau God's akan going to peka do. akan apa yang Tuhan akan lakukan. Right? So when you pray, Ketika kau berdoa, you will understand what He's going to do. kau akan mengerti apa yang akan dia lakukan. Right? Also, one thing we notice also about prayer, Satu hal yang kita juga paham tentang doa, prayer can change the dynamics of the event. doa bisa mengubah dinamika peristiwa. Right? Matthew 24, 20 to 21 says, 22, it says, Matius 20 24. 24 ayat 20 Right? katakan, 20 to 22 it says, dikatakan 20 sampai 22 it says that, berkata right? It says that the event was going to be shortened. bahwa kejadian dan acara ini akan diperpendek waktunya. Right? So when you pray, Ketika kau berdoa, you can shorten the event. kamu bisa mempersingkat hari-hari. Right? The dynamics of the event Dinamika dari peristiwa yang mau Tuhan can lakukan change bisa berubah because you karena pray. engkau berdoa. That's what it's saying. Makanya dikatakan Right? In heaven there are no calendars. di dalam surga tidak ada kalender. Right? It takes the fullness of prayer to release the event. Diperlukan kepenuhan doa untuk mengakhirkan dari acara dan peristiwa Tuhan. Right? You know, prayer is described in heaven Doa dideskripsikan di surga in Revelation chapter 8 verse 3 to 5. di Wahyu 5 ayat 8. It shows a picture of a censer. Itu memberikan sebuah gambaran tentang sebuah sensus. Ya. Right? It says golden censer in verse 3. Ya, ada emas ya, pedupaan emas. Right? Pedupaan emas. And then the angel is asking, what is this censer? Kenapa lalu malaikat bertanya, kenapa ada dupa emas ini? Right? And says that this censer is the place where the prayers of the saints enter. Ini dan pedupaan emasnya adalah tempat di mana doa orang-orang kudus ada di sana. Right? There is a container. There's a container Ada of sebuah prayer in wadah heaven. untuk doa-doa di surga. Right? So every time you pray, Setiap kali kita berdoa, this container gets full. kontainer ini, wadah ini menjadi This container gets full. penuh. You see, God's waiting for this container to get Dan full. Tuhan menunggu untuk wadah ini menjadi penuh. Right? So look at it. Look at it this way. Lihat cacang cara Right? ini. There's an event that God has for your life. Ada rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan. Right? God wants to use you somewhere. Tuhan mau pakai engkau. But before He uses you, Tapi sebelum dia memakai engkau, He's waiting for this dia container sedang to menunggu wadah become ini full of untuk prayer. menjadi penuh dengan doa. See? So when this container, Jadi waktu wadah you're ini, filling it with prayer. Kau sedang Filling memenuhi it dengan with doa. prayer.
filling it with prayer. dengan doa, When it overflows, ketika ini berkelimpahan, you will be part of the engkau event. akan menjadi bagian dari kejadian dan acara Tuhan. You will be part of the Engkau event. akan jadi bagian dari acaranya Tuhan. Don't wait for the event. Jangan menunggu acaranya, Be part of the jadi event. bagian dari acaranya. You know how you be part of the event? Kau tahu bagaimana caranya? When you pray. Ketika engkau berdoa. Hallelujah. Hallelujah. When you pray. Engkau berdoa. When you pray. Engkau berdoa. Right? So he's waiting for you to pray. Engkau untuk berdoa. He's waiting for Dia you to menunggu engkau untuk pray. berdoa. Right? All our prayer are like incense. Setiap doa kita seperti perdupaan. Right? God is waiting Tuhan sedang menunggu for this incense to be full. wadah dupa ini menjadi penuh. Right? He's waiting. Dia sedang Last two passages of scripture. Dua ayat terakhir Right? We want to look at before we close kita mau here. lihat ini. Right? It says in Luke chapter 2, 25 and Lukas 2 26. ayat 25 sampai 27. Right? It 25, talks about two different individuals. berbicara tentang beberapa individu yang berbeda. 25 it talks about a man called Simeon. 25 berbicara tentang orang bernama Simeon. 36 it talks about a woman called 36. Anna. 36 berbicara tentang Hana. Right? And both of them, Dan keduanya, Simeon was given revelation from God Simeon diberikan pewahyuan daripada Tuhan that Jesus bahwa was Yesus going to be born, akan dilahirkan, and at a certain day dan di hari yang tersebut he was going to be brought to the temple. dia akan dibawa ke bait Allah. Right? Betul. He knew about the event. Dia tahu tentang acara itu. He knew that event was going to Dia happen. tahu bahwa acara itu akan terjadi. And God gave him a promise. Dan Tuhan berikan dia sebuah janji. He said, Dia berkata, right, that he will see Jesus oh dia akan melihat Yesus, and then he will die. lalu dia akan mati. Think about it. Coba pikir, Right? How did he prepare for the event? bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk acara ini? He prayed. Dia berdoa. He prayed. Dia berdoa. You see, because he prayed Karena dia on berdoa the exact di day, hari itu, exact di time, hari dan waktu yang tepat itu, he walks into the temple. dia masuk ke dalam bait Allah. He walks into the temple. Dia masuk dalam bait Allah. There are probably many children there. Kesempatannya mungkin banyak sekali anak-anak di sana. Right? Many children. Banyak sekali anak-anak. But the Holy Ghost Tapi Roh Kudus brings him membawa dia to the right place, kepada tempat yang tepat, right time, waktu yang tepat, right person, dan orang yang tepat, and dan fulfills menggenapi his spiritual setiap destiny. takdir ilahinya. Why? Kenapa? Because he prayed. Karena dia berdoa. Because he prayed. Karena dia berdoa. Imagine Bayangkan, if we make our life a prayer, kalau kita membuat hidup kita jadi hidup yang doa, and prayer dan doa our life, menjadi hidup kita, what will happen? apa yang akan terjadi? Right? We want to pray. Nah, kita akan berdoa. See, we came to pray. Kita datang untuk berdoa. Right? Betul. You know, there are many tremendous revivals Ada banyak sekali kebangkitan rohani in the world. di dunia ini. But in the United Kingdom, Tapi di Inggris, right, between 1949 and 1953, di antara 1943 dan 1940, 49 and 53, 49 sampai right, there was a 1943, revival called the ada kebangunan rohani Hebrides revival. yang namanya Hebrides Revival. Okay, you know, there are many things about this revival that was phenomenal. Ada banyak hal yang fenomenal tentang revival. But there was one thing that I read Tapi ada satu hal yang saya baca, it absolutely blew my mind. yang sesuatu yang benar-benar membuat saya nggak bisa berpikir Right? apa-apa. One of the men that God used was a man called Duncan Campbell. Salah satu in orang this yang Tuhan revival. pakai ini adalah Duncan Campbell dalam revival Right? ini. He came, you know, he was the point man for this revival. When he preached, you know, the outpouring came. Ini ada orang yang menjadi tokoh utama ketika dia berkhotbah, Holy Spirit, Roh Kudus turun. So when he started preaching, Ketika dia hundreds of people got saved. Ratusan orang diselamatkan. So a lot of people were drawn to his meeting. Jadi banyak orang yang datang ke dalam sermonnya, khotbahnya. But something unusual was going Tapi on. ada sesuatu yang tidak biasa yang terjadi. They were not only drawn to his meeting, Mereka nggak cuma terpanggil untuk datang, but hundreds of people were drawn to another location. tapi ratusan orang akan terdorong untuk datang ke lokasi yang lain. And it was almost like, Ini seperti you know, they left their homes mereka seperti meninggalkan rumah-rumah and mereka started walking dan mulai berjalan towards this one ke satu location. lokasi ini. This location was
lokasinya adalah the police station in that town. tempat Asia Polis ya. Right? di sana. People Polisi. came from all over walking to this police station. Semua orang datang ke stasiun polisi ini, pos polisi. It was almost like a magnet of God Seperti ada magnet daripada that Tuhan was pulling them to this yang menarik mereka location. ke lokasi ini. You know what was so unusual about this Yang saya lihat location? sangat aneh tentang tempat ini, See, this location bahwa lokasi ini is where adalah di mana there's these two women. ada dua wanita ini. The name was Peggy and Christian Smith. Namanya adalah Peggy dan Christian Smith. One was 84 years old and the other one was 82 years old. Satunya 84, satunya 82 tahun. One was blind and the other one was crippled. Satunya buta dan satunya tidak bisa berjalan, lumpuh. These two women, Dua orang ini their house was next to the police station. rumahnya itu di sebelah dari stasiun polisinya. And these two women Dan dua orang were wanita the ini one that was praying ada for this orang-orang yang revival. berdoa untuk revival ini. They were praying for Mereka this berdoa revival. untuk revival. These two women Dia adalah dua are the wanita one ini that wrote to Duncan Campbell ada and yang told datang him, kepada Duncan Campbell dan you berkata, need to come here kau harus kesini because when you come, karena ketika engkau the datang, revival will come. revival kebangkitan rohani akan datang. They became Mereka menjadi a living magnet for that magnet revival. yang hidup untuk revival. You can be a living magnet for Kamu this bisa revival. jadi magnet yang hidup untuk revival, untuk kebangunan rohani Tuhan. Bagaimana If you pray. kalau engkau berdoa? Hallelujah. Haleluya. If you pray. Kalau engkau berdoa, Let's all rise to mari kita semua